बराघाटी तथा असम राज्य के जनस्वास्थ्य कार्यकारी विभाग के रूपकार स्वर्गीय मंत्री दिनेश प्रसाद ग्वाला के 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सिलचर के चाय श्रमिक यूनियन में एक स्मृति चारण सभा आयोजित किया गया। 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके प्रतिमूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पण किया गया, पुष्पांजलि प्रदान किए गए। कई वक्ताओं ने उनके जीवनादर्श पर आलोकपात भी किया। कार्यक्रम में बाबू नारायण कानू, लालन ग्वाला, चाय श्रमिक यूनियन के वरिष्ठ कार्यकर्ता, संपादक, सभापति व दूसरे हस्तीगण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाए। चाय श्रमिकों के उन्नयन, चाय बागान के उन्नयन तथा जनस्वास्थ्य कार्यकारी विभाग के उन्नयन, विभिन्न क्षेत्र में पेयजल परिसेवा मुहैया कराना सहित कई पहलुओं के बारे में आलोकपात किया गया, जिनमें मंत्री ने अपने जीवन के अहम साल व्यतीत किए और आम जनता के प्रति अपने जीवन को समर्पित किया। उनके आत्मसमर्पण तथा उन्नयन के क्षेत्र में अपनी कर्मनिष्ठा की विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों ने आलोकपात करते हुए उनकी आत्मा की शांति की कामना की और आने वाले दिनों में उनके भविष्य प्रजन्म के परियोजनाओं को वास्तवायन किए जाने के लिए कार्यकर्ताओं ने सरकार से तथा आम जनता से अपील भी की। कुल मिलाकर एक भाव गंभीर वातावरण में स्वर्गीय मंत्री दिनेश प्रसाद ग्वाला का 12वीं पुण्यतिथि सिलचर के चाय श्रमिक यूनियन में पालन किया गया। সংক্ষিপ্ত করে বলছি, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের লক্ষ্মীপুর সাব ডিভিশন আমারাতেই স্টার্ট করেছিল 1996 এর 16 অগাস্ট মানডে। যখন সাব ডিভিশন স্টার্ট হবে তখন আমার জয়েন্ট ডিরেক্টর কমলেন্দ্র ভট্টাচার্য উনি বললেন যে উইদিন দি বরাকলি জোন দেয়ার ইজ নন অ্যাকসেপ্টেবল। সো ডিরেক্টর বলেছে যে হু উইল স্টার্ট দি সাব ডিভিশন, দেয়ার ইজ নো আদার অল্টারনেটিভ অ্যাকসেপ্টেবল। তো হোয়াট টু ডু? আমি তখন আমার অরিজিনাল ঘর গার্ডন কাছাকাছি সামনে, আমার বিশেষ এখানে চাকরিরত। আমি তখন জয়েন্ট ডিরেক্টর সাহেবকে বললাম যে আপনি তো উত্তর বলেই দিয়েছেন যে আমি বলার যা পাওয়া। বরাক চাষ শ্রমিক ইউনিয়নের তরফ থেকে আজকে আপনারা যারা এই শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় উপস্থিত হয়ে এখানে অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে আমি চাষ শ্রমিক ইউনিয়নের তরফ থেকে অনেক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। এবং আরেকটা কথা যে আজকে দীনেশ প্রসাদ গ্বালাজি যাওয়ার পরে উনি সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। সৌভাগ্যবশত ওনার সুপুত্র রাজদীপ গ্বালা উনি এখন জেনারেল সেক্রেটারি, উনি সাধারণ সম্পাদক। আমরা মনে করব যে দীনেশ প্রসাদ গ্বালাজির যে কাজ বাকি রয়েছে সেই কাজগুলো আরও যেন এগিয়ে যায়, আরও যেন ভালো হয়, সমগ্র বরাকের চা শ্রমিক যেন উপকৃত হয়, এই সংকল্প গ্রহণ করে আজকে আমাদের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি সভার এখানে সমাপ্তি। 2014 সালে আমাদের বরাক ভ্যালির জনপ্রিয় নেতা, শ্রমিক নেতা এবং আমাদের বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক দীনেশ প্রসাদ গ্বালাজি আমাদেরকে ছেড়ে পরলোকগমন করেন। আজকে ওনার মৃত্যুবার্ষিকী 13 নম্বর মনে হয়, এটা 12 বছর হয়ে গেল, মানে এটা 13, এটা কাউন্ট করলে 13 দেখি। আজকের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় আমি অনুরোধ করি একে একে করে আমরা